बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो चलें अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उर्दू कवायद आप अपनी कॉपी में अच्छी खुशखती में लिखेंगे उर्दू कवायद मिकात अव्वल, और उसका सबसे पहला उन्वान है सिफ्त की तारीफ़ और अक़साम। अच्छा, सिफ्त आपने क्लास पंजुम में भी, जमात पंजुम में भी पढ़ी होगी और समझी होगी। मैं दोबारा इसको दोहरा रही हूँ और आप इसको अपनी कॉपी में उर्दू की खुशखती में अच्छे लिखेंगे। सिफ्त वो कलमा है जिससे किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिक़दार या हालत ज़ाहिर हो। देखें, इन्होंने इस तारीफ़ में सब बता दिया कि जैसे मिसाल दी है, चमन में खुशनुमा फूल खिला है। अब खुशनुमा क्या है? वो उसकी खूबी, फूल की खूबी बता रहा है कि वो खुशनुमा है। नंबर 2, बीमार आदमी के पास शोर ना करो, और बीमार जो है वो आदमी की हालत को बता रहा है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्कूल में शरीर लड़के भी हैं और शरीफ लड़के भी। अब शरीर और शरीफ ये दोनों लड़कों की अच्छाई और बुराई दोनों को जाहिर कर रहा है। और आखिर में आते हैं, थोड़े दूध में बच्चे ज़्यादा शक्कर मिलाकर पीते हैं। यानी कि ये मिक़दार आ गई कि थोड़ा सा दूध है और बच्चे उसमें ज़्यादा शक्कर मिला रहे हैं, तो ये मिक़दार आ गई। यानी कि जो हमने तारीफ़ इसमें लिखी और पढ़ी, उसकी तमाम चीज़ें, अच्छाई, बुराई, तादाद, मिक़दार, हालत, ये तमाम इन जुमलों में आपको बता दी गई है। और नीचे इसमें ये भी लिख दिया कि इसमें खुशनुमा फूल की खूबी को ज़ाहिर कर रहा है, बीमार आदमी की हालत को ज़ाहिर करता है, शरीर और शरीफ लड़कों की अच्छाई बुराई ज़ाहिर करते हैं, थोड़ा या ज़्यादा मिक़दार को ज़ाहिर करते हैं। ये तो थी सिफ्त की तारीफ़ और उसकी मिसाल। अब हम आएंगे उसकी अक़साम पर। देखें बच्चों, अभी हमने सिफ्त की तारीफ़ करी थी मिसालों के साथ, अब हम करेंगे सिफ्त की अक़साम। सिफ्त की मुंदरजा ज़ैल अक़साम हैं। नंबर 1 सिफ्त ज़ाती, नंबर 2 सिफ्त निस्बती, नंबर 3 सिफ्त अददी और नंबर 4 सिफ़त मिक़दारी। अब हम इसकी तारीफ़ पे आते हैं। नंबर 1, आप इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा है, आप इसी तरह अपनी कॉपी में हेडिंग डालकर अच्छी खुशखती में लिखेंगे। ब्लैक कलर के मार्कर से आप हेडिंग डालेंगे और नीले कलर के पेन से आप इसको लिखेंगे। सिफ्त ज़ाती, ऐसी सिफ्त जो अपने मौसूफ़ की ज़ाती अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, सिफ्त ज़ाती कहलाती है। मसलन नेक लड़का, शरीफ आदमी, खौफनाक शेर, कमज़ोर बच्चा वगैरह। इसमें लड़के की ज़ात यानी कि लड़का कैसा है, नेक है या ख़राब है, ये उसकी ज़ाती अच्छाई या बुराई हो गई। इसी तरह आदमी जो है वो शरीफ है या बदमाश है, ये भी उसकी खूबी है कि वो शरीफ आदमी है, तो ये अच्छाई या बुराई में आता है। खौफनाक शेर का भी इसी तरह के शेर क्या है, खौफनाक है, तो ये उसकी बुराई हो गई। और बच्चा कमज़ोर है तो ये उसकी कमज़ोरी है कि बच्चा जो है कमज़ोर है। तो हम इसको अच्छाई तो नहीं कह सकते और ना बुराई कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बच्चा कमज़ोर है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 सिफ़त निस्बती। सिफ़त निस्बती वो सिफ़त है जो किसी शख्स, ख़ानदान, मुल्क या शहर के साथ अपने मौसूफ़ की निस्बत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। यानी कि कोई भी शख्स वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो। मिसाल दी हुई है नीचे, जैसे सिंधी, पंजाबी, ऐसे इस्म हैं जो सिंध और पंजाब से अपनी निस्बत ज़ाहिर करते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स सिंध में रहने वाला है तो हम कहेंगे ये सिंध में रहने वाला है, तो वो अब उसकी निस्बत हो गई कि वो कौन से मुल्क या कौन से शहर से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, अगर उसके ख़ानदान का कोई नाम होगा, जैसे मुख्तलिफ़ लोग होते हैं उनके ख़ानदान के नाम चलते हैं, तो इसलिए। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 3 पे है सिफ्त अददी। सिफ्त अददी वो सिफ्त है
جو اپنے موصوف کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے۔ مثلاً پہلے، دوسرے اور تیسرے لڑکے کو انعام ملے گا۔ میں نے 4 اسباق یاد کر لیے اور 5 سوالات حل کر لیے۔ اب اس مثال میں پہلے، دوسرے، تیسرے، 4 اور 5 ایسے اسم ہیں جو تعداد یا گنتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے اسموں کو صفت عددی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بچوں آپ کو کہ صفت عددی کیا ہے؟ جو تعداد یا گنتی کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال بھی آپ کو دے دی گئی ہے، تو آپ اس کی مدد سے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ نمبر 4 پہ صفت مقداری۔ نمبر 4 صفت مقداری۔ صفت مقداری وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ صفت مقداری نہ صرف انہی اسموں کے ساتھ آتا ہے جن کی گنتی ہوتی ہے، بلکہ جن کا ناپ تول ہوتا ہے ان اسموں کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اب اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے، جیسے زیادہ کھانا نہ کھاؤ۔ زیادہ کیا ہو گیا؟ اس کی مقدار بتائی گئی ہے کہ زیادہ کھانا نہ کھاؤ۔ نمبر 2، دودھ میں تھوڑا سا بھی پانی نہ ملاؤ۔ زیادہ، تھوڑا ایسی صفت ہیں جو چیزوں کی مقدار کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے صفت کی 4 اقسام کی تعریف لکھ لی ہے۔ اب اس میں صفت ذاتی، صفت نسبتی، عددی اور صفت مقداری۔ امید ہے کہ آپ کو یہ 4 بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں نہایتی خوش خط کے انداز میں صافائی ستھرائی سے اس کو لکھ دیا ہوگا۔ اب اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں مشق کی طرف، جس میں ان 4 صفت کی جملے دیے گئے ہیں اور آپ کو وہ پہچان کر لکھنے ہیں۔ اچھا بچوں، ابھی جو ہم نے تعریف لکھی ہے صفت مقداری، عددی، نسبتی اور ذاتی کی، اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ آپ اگلے صفحے پہ اس کی مشق اسی طرح سے لکھ کر اور پھر سوال لکھیے گا۔ مندرجہ ذیل جملوں میں صفت کی اقسام کو خط کشیدہ کیجیے اور قوسین میں ان کی اقسام تحریر کریں۔ اچھا، خط کشیدہ مینس آپ اس کو انڈر لائن کریں گے۔ نمبر 1 جملہ ہے، لاہوری نمک کا کیا بھاؤ ہے۔ اب اس میں آپ کو جو بھی انڈر لائن کرنا ہے لفظ، اس کے نیچے آپ ایسے لکیر ڈالیں گے، لائن، اور پھر اس کے یہاں پہ بریکٹ میں لکھ دیں گے کہ یہ عددی ہے، مقداری ہے، نسبتی ہے، جو بھی ہے۔ نمبر 2، عربی گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح سے کرنا ہے، انڈر لائن کر کے اور پھر اس میں اس کی قسم لکھنی ہے۔ نمبر 3، واہ واہ کتنا سہانا وقت ہے۔ نمبر 4، سلمیٰ بڑی نیک دل لڑکی ہے۔ نمبر 5، چمن میں سینکڑوں پھول کھلے ہیں۔ نمبر 6، ایک میان میں 2 تلواریں اور ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ نمبر 7، دودھ میں تھوڑا سا بھی پانی نہ ملاؤ۔ نمبر 8، تم 1000 برس سلامت رہو۔ اب ان تمام جملوں میں آپ کے پاس 4 اقسام آ گئی ہیں۔ آپ اس کو انڈر لائن کریں گے، جو بھی اس میں لفظ ہے، اور اس کے آگے اس کی قسم لکھ دیں گے، عددی، مقداری، نسبتی، جو بھی ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ صفت اور اس کی اقسام اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب ہم آپ سے نیکسٹ ٹائم آپ سے دوسرے قواعد کی قسم کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔